Good morning guys. Kuyang Pulis. Libreng sakay handog po ni Kuyang Pulis guys. Mga pasahero. Libreng sakay handog ni Kuyang Pulis. Taga G. Ayan ni Uncle. Hi Uncle. Hi. Ayan ni Uncle. Ayan, mapanganog trabaho. So nga sakto nakita di sa angot ti eskwela. So ayun sakay ko. Yan guys na ani baba na yung Kellen. Tama dama na gas gasolina para next challenge. Parang makisabay ni Manang. Wait lang po. Anang good morning. Papa naman ang? Papa nam? Bigan. Bigan. Kayo makisabay ginyak? Bigan. Magsabay ka. Yung trabaho di man yan? Pharmacist di Gabriel. Nag-shop. Yun, shot ni ko Kuyang Pulis. Ayan. Estudyante di. Estudyante yun. Ay. Good morning. Makisabay ka? Megan. Wait for the second time. Tuloy ba sila na? Ayan, Tawa? sir. Sa may U-turn ko. Yung kinalikat ng U-turn banda natin. Okay. Ay, welcome. Thank you, sir. Sige. May bag na bigat man yun guys. Guys na baba na gito yung pasaheros ko. Libreng sakay by Kuyang Pulis guys. Follow me guys. Like, comment, share to my page Kuyang Pulis. Thank you. Bye.